PNP Community Outreach Program iti Barangay Waigdaya, Candon City, Lucusur, kaniti panakaismang iti Police Regional Office 1 Officer Ladies Club, iti naitanong kanigit 311 nga individual na benepisyaryo. Sakbay dagiti detalye at dagiti paulo iti damag iti Tirad Pass News. Resto nga da iti cultural show na patok dito Ilocosur. 311 beneficiaries na tulungan babae iti PNP Outreach Program. Sapay kumata, kumanay tayo ito yung inspiration, nagtutuloy ti biyag, ituloy tayo lahat na dinasaya ating aramid, agbasa tayo nga naset, kadag ito ubing, kadag ito PWD mad, saan nga maawa ng tinamnama, adu, dag ito tao nga mayat mo tumulong, basta positive tayo lang ti views tayo ti biyag. Naangay iti PNP Community Outreach Program iti Barangay Waigdaya, Candon City, Ilocosur iti August 20, 2023 nga inatendaran ti partner organization Police Regional Office 1 Officers Ladies Club nga indolwan ni Mrs. Myra P. Chua nga iso ti advisor ti nasaong organisasyon. May sapay nga na isang sangayan nga bisita ket ni Madam Prambawang Philanthropist. May isang managayat ken nalaing nga tumulong kadagiti agkasapulan. Sapay kumata, kumanay tayo ito yung inspiration, nagtutuloy ti biyag, ituloy tayo lahat na dinasaya ating aramid, agbasa tayo nga naset, kadag ito ubing, kadag ito PWD mad, saan nga maawa ng tinamnama, adu, dag ito tao nga mayat mo tumulong, basta positive tayo lang ti views tayo ti biyag. Mukhang kusang loob po sa aming advokasya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mga tinutulungan po namin, namimigay kami ng mga grocery packs, ng mga wheelchairs. We conduct a medical mission as well sa mga bundok, sa mga far areas ng Region 1 at sa kalapit na mga region. We even go to Cordillera in Manila and in other regions. Sa ngayon, napili po namin ang Waigdaya dahil din po ito sa panawagan ng ating butihing residente ng Waigdaya na si Police Major Jeffrey Sanchez na dati pong hepe ng Bawang La Union ng 2 taon. Inilapit niya po ton kanilang lugar upang amin namang tulungan. Ang sabi niya, baka gusto po namin mag-extend ng tulong sa Ilocos Sur, pero I think pang 5 beses na namin sa Ilocos Sur po ito. Kas parte ti outreach program na iwaras ti bike with sidecar kini Jennifer Lee Merto Gaston. May isa nga ina nga PWD. Ket daytoy nga naited nga bike with sidecar ket dakkel nga tulong aglalo no itulod na dagiti anak na nga apan nag-eskwela. Naangay met ti back to school gift giving nga inisponsoran ti GEMS Office and School Supplies, PNP Candon and 2nd PMFC, Mr. Wilfred Pasqua, Miss Primitiva Sanchez, Miss Elnora Sanchez, Christine Galicia, kini Miss Michelle Galicia. Hopefully dahito ti pinaka first actually ngam ti i-aim me kat yearly ko mga mangyari daytoy. Actually ag thank you nakmat dagiti donors hanla ang mat nga GEMS Office and School Supplies tinang provide dagiti nga school supplies adu ti nag-donate nga from the community. So sana next year ituloy-tuloy tayo naman tapno tuloy-tuloy daytoy nga aramiden tayo nga event nga panagtulong dagiti nga ubing. Naragsak ken napnuan panagyaman dagiti naganak aglalo dagiti ubing nga nakaawa ti school supplies ken tsinelas nga talagamit nga mausar da iti daytoy a panaglukat ti baro nga school year. Dakkel nga pagyamanan mi sir ta dakkel nga tulong daytoy nga pangrubatan da nga pan pinagbasa dagiti ubing mi sir ta less pay expense mi sir at least matulungan pay dagiti pa sir ti financial sir. Bali di school supply sir mapamot siguro ti nakurang 2,000 sir ta di pinag-eskwela da sir adumot ti mapud nga papel da kada notebook da. Dakkel nga pagyamanan mi sir dagiti donors mi dakkel nga banag ti pamilya sir nga matulungan na daytoy lalo ti PNP National Police nga nang ted sir dito nga school supplies sir dakkel nga pagrubuatan da sir school supplies. Nagsapak ta dati usar ti James Club. Thank you sir. Dati usar ta Sigon kini Mr. Aldrin C. Molina, Teacher 1 iti nasawa pagadalan. Adu payla dagiti ubing nga haan nga kompleto ti gamit na ti eskwela isu nga dakkel nga tulong daytoy nga programa para kadagiti ubing ken naganak. No talaga dito'y public school sir talagang adu pala ti pagkurangan ta
ultimo notebooks adu dagitay agkasapulan ta nariga nga i-prepare dagiti naganak da dabay dagitay or ultimo lapis kada ballpen lang sir pagkurangan da pay sir. Dahil tinakal nga pagyamanan mi, dahil nga programa sir ta sa pasap ti amin nga estudyante ti Waigdaya Elementary School ti beneficiaries dahil nga programa sir. Dakkel la pagyamanan mi unay dahil nga impaayo kada ti Waigdaya Elementary School nang nangruna kadagiti ubing mi ta dahil nagdakkel nga tulong haan lang para kadagiti ubing nadikit di para kadagiti naganak mangisaksaka diti kasapulan dagiti ubing daket sa pala ko mata saan nga daytoy ti umuna ken mauding ganuat ti grupo no di ket daytoy ket agtultuloy tulat ta ken mapagyamanan mi no danto pay ti umay nga sabali pay nga grupo met maawis dan tulat ta para kadagiti ubing daytoy. May sapay nga programa ket ti Let's Give a wheelchair ngano sa dino nga 5 nga beneficiaries ti naikan ti wheelchairs nga isuda Marcelo Gagarin, Florendo Orpilla, Edmar Bergonya, Josefino Valdez, ken Ludigario Galario. Talagang hanap no ang damit ti panagyaman tadakkel nga namay ti maitulong dagiti na regalo kanyada nga wheelchairs. Kanayunan na nawarasan tapay ti nakalata nga biscuits. Daytoy nga outreach program ken nakabinipisyo 311 nga beneficiaries, 185 pupils tinaikan ti school supplies, 120 food packs tinaited kadagiti 4-piece, 5 nga wheelchairs ken maysa nga bike with sidecar met tinaited kadagiti PWDs. Lalo nga nakaparagsak kadagiti bumarangay ti libreng gupit, massage ken dental services ngin paay ti Ilocos Sur Provincial Office ket kaskuna dagiti manursuro ti Waigdaya Elementary School. Sapay lakumat adupay nga benepisyo ti may paay kadagitoy nga naayat nga organisasyon ta maulit tumanen daytoy nga nagsaya at nga outreach program.